हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन व्हेन द फर्स्ट ईयर प्लान वाज स्टार्टेड से पचार कौन जो फास्ट 5 ईयर प्लान आसला तार चेयरमैन किए थे देख 1951 आसला कौन ना फास्ट 5 ईयर प्लान आसला तो फास्ट प्लानिंग कमिशन बा प्लानिंग कमिशन चेयरमैन किए थे तो आंसर आसो कौन ना जवाहरलाल नेहरू है जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू फुल ना लिखो है मुझे सर्ट लिखिदेली कि आप फुल लिखे जवाहरलाल नेहरू बुझे नेक्स्ट देख which was non-violent protest against the British monopoly on salt production in 1930 कौन करिवो तो सी पचाची which was a non-violent protest against the British monopoly on salt production in 1930 तो आमे कौन कहबा तो आमे कौन कहबा ना आमे सल्ट सत्याग्रह बोली तो कहबा हला मेन होची कोन ना सल्ट सत्याग्रह बोली कहबा थिला ना नै किंतु पिले याकू गोटे मूवमेंट अछि हला जोटा कि 1930 रे स्टार्ट हेतिला बुझिला सल्ट प्रोडक्शन पे तो यार एक्चुअल आंसर हे जबो कोन ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हला द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओके मन रखिबो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हला मोटा आंसर आपन सल्ट सत्याग्रह राइट कर देछि कि आपन एटा करेक्शन करिवे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हबो ये बुझिला नेक्स्ट देखो द पंचायत राज सिस्टम वाज फास्ट इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया बुझिला जदि आपन आंसर रे द सल्ट सत्याग्रह अछि बुझिला ना नै जदि आपन पीडीएफ मिलिबो ताको आपन करेक्शन कर देबे कोन ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बुझिला द पंचायत राज सिस्टम वाज फास्ट इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया तो पंचायत राज सिस्टम कोड आसला फास्ट पचाचे को स्टेट रे आपन आसीबो पंचायत राज सिस्टम तो यार करेक्ट आंसर हे कोन ना राजस्थान केबे आसीबो डेट आपन जदि मन रखियो चाहिबे लिखि परिबे 2 अक्टोबर बा गांधी जयंती दिन 1959 रे आसिला कोन ना पंचायत राज सिस्टम फास्ट इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान डायरेक्ट आंसर आपन राजस्थान एडिशनल डाटा होची कोन 2 अक्टोबर 1959 नेक्स्ट देखो द संघाई डीर इज एन एंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स तो हम जब देखिबा संघाई डियर इज एन एंडेमिक स्पीसीज तो ये को स्टेट रे देखा जाए व्हिच इंडियन स्टेट रे देखा जाए संघाई डियर तार आंसर है जब कोन दैट इज मणिपुर ହେଲା मणिपुर जदि हम देखिबा स्टेट आपन पचारछि तो देख नेशनल पार्क पचारथांदा तो आपन लिखितांदे क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क ହେଲା नेशनल पार्क जोडा रे कि कोन केवल संघाई डियर देखा जांती केवल लामजाओ नेशनल पार्क रे दैट इज स्टेट कोन हो मणिपुर तो स्टेट पचारछि मेंशन करिवे मणिपुर नेक्स्ट देखो Mysuram is the wettest place on earth and it is situated in which hill हम जब देखिबा Mysuram होची कोन द wettest place on earth तो ये को माने हिल रे अछि बोली पचारछि छी कोन हे परिबो तार करेक्ट आंसर आसीबो कोन दैट इज खासी हिल्स खासी हिल्स ହେଲା ଯଦି ଆପଣ पचारे खासी हिल्स कोड देखा जाए तो मन रखिबो मेघालय बुझिला मेघालय नेक्स्ट देखो नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज पचाची नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज तो को कम्युनिटी सहित बा रिलीजियस कम्युनिटी सहित नवरोज फेस्टिवल रिलेटेड बोली पचारछि कोन हे परिबो तो ये आसीबो कोन दैट इज पारसी रिलीजियस कम्युनिटी मन रखिबो पारसी ओके मन रखिबो नेक्स्ट देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच सीएए बा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कोन आसिला एस्टैब्लिशमेंट हैला
तो या पे को अमेंडमेंट एक्ट आसीबो कोन हे परिबो तो ये आसीबो कोन ना 73rd CAA जोडा केबे आसिला ना 1992 रे आसिला बुझिला मन रखिबो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोडा कि 1992 रे आसिला नेक्स्ट देखो गोसीकुर्द नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट गोसीकुर्द नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट कोन हे परिबो स्टेट पचासी आपन गडी आंसर आसो कोन दैट इज महाराष्ट्र बुझिला महाराष्ट्र नेक्स्ट देखो देखो देछि कोन सेफ्लोर सीसम हेर अर्जुन एंड मुल्लाबेरी आर द मेन ट्रीज ऑफ व्हिच वेजिटेशन तो एगुडा कहूँ कौन सी आपको देती प्लांट्स गुड़ाक है सेफ्लोर सीसम हेर अर्जुन एंड मुलबेरी आर द मेन ट्रीज ऑफ व्हिच वेजिटेशन तो ये को वेजिटेशन रो पार्ट है कौन हो पार तो मन रखिए आंसर आसो कौन दैट इज ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट नेक्स्ट देखो which article deals with the protection of life and personal liberty which article deals with the protection of life and personal liberty तो आर्टिकल को आर्टिकल मेंशन अछि आपनकर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आसीबो कोन दैट इज आर्टिकल 21 नेक्स्ट देखो which article of the constitution of india deals with the duties of prime minister as they respect the furnishing of information to the president etc किसी ना सेटा खाली फर्निशिंग ही होछि ला आ किसी ना which article of the constitution of india deals with the duties of prime minister as they respect the furnishing of information to the president तपे आर्टिकल कोन आसीबो तपे आर्टिकल मन रखिबे आर्टिकल 78 नेक्स्ट देखो to prohibit the slaughters of cows is a directive principle mentioned in the text of the indian constitution to prohibit the slaughter of cows ये को कॉन्स्टिट्यूशन बा को आर्टिकल रे मेंशनड अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो को आर्टिकल रे मेंशनड अछि तो ये आसीबो कोन दैट इज द आर्टिकल 48 बुझले नेक्स्ट देखो देखो 13 देछि कोन with schedule of the indian constitution deals with power authority and responsibility of municipalities तो को शेड्यूल आपण आसीबो कोन म्युनिसिपालिटी विषय आसीबो जोडा कि पावर अथॉरिटी एंड रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटीज with schedule of the indian constitution कोन हे परिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज 12th शेड्यूल 12th शेड्यूल नेक्स्ट देखो 14 देछि इन which year was first nuclear reactor formally inaugurated by pm jawaharlal nehru in which year first nuclear reactor formally inaugurated by pm jawaharlal nehru जब देखिबा पिले ईयर केबे हिचिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज January 20 1957 ହେଲା तो आपण केवल ईयर ही मेंशन करिवे 1957 मेंशन करले भी करेक्ट आंसर हबो जदि हम देखिबा फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर केन होइजबो अप्सरा ओके नेक्स्ट देखो
Which king convened the fourth Buddhist council in Kashmir? Which king convened the fourth Buddhist council in Kashmir? The fourth Buddhist council କିଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କିଏ ଆସିବେ? ତ ନାଁ ଏଠି ମେନସନ କରିବ କନିଷ୍ଠିକା ହେଲା, କନିଷ୍ଠିକା ବୁଝିଲା। କନିଷ୍ଠିକା ଜଣେ କ'ଣ ନା କୁଷନ ରୁଲର, କୁଷନ ରୁଲର ବା କୁଷନ କିଙ୍ଗ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ନା କୁନ୍ଦଲବନ, କୁନ୍ଦଲବନ କୋଉଠି ଏଇଟା ଅଛି ନା କାଶ୍ମୀର ଆର ଲୋକେସନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଟ୍ ପଚାରେ ତ 72 AD ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇନ୍ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଦ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ADB ସିଚୁଏଟେଡ୍? ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ADB କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ADB ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? Which country is the headquarters of Asian Development Bank? କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ? ମନିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା, ମନିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା INC ର ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଯିବେ? आंसर आसो कौन दैट इज बदरुद्दीन तयाबजी, बदरुद्दीन तयाबजी ओके। नेक्स्ट देखो, व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड? व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड? तो डेट आपन गोटे पचार, व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड? कौन हो पारिबो? सेटा आंसर आसीबो कोन ना 23 एप्रिल ओके। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर देइछि, इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज लोसार सेलिब्रेटेड टू मार्क द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर इन दैट रीजन? आम जब देखा लोसार फेस्टिवल को स्टेट बा यूनियन टेरिटरी रे पालन करा जाए बा सेलिब्रेटेड करा जाए कोथि पे ना स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर? कौन हो पारिबो? लोसार आसीबो कोडे ना लद्दाख ओके। नेक्स्ट देखो, द बातकुमा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट? तो बातकुमा फेस्टिवल को स्टेट सहित रिलेटेड हेजिबो? बातकुमा फेस्टिवल तार करेक्ट आंसर आसीबो कोन दैट इज तेलंगाना बुझिला, तेलंगाना। नेक्स्ट देखो, which article of the constitution of India specially address the qualification for the office of the president? Which article of the constitution of India specifically addresses the qualification for the office of the president? Qualification for the office of the president पे को article mention अछि आपन पछाछि? कौन हो पारिबो? तार करेक्ट आंसर हे कोन दैट इज आर्टिकल 58 ओके। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच स्टेट इज कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड को स्टेट हे जिवो? तार आंसर आसीबो कोन दैट इज तेलंगाना ओके। नेक्स्ट देखो, देखो देइछि कोन, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, which day is celebrated as the international day of the girl child? केबे हिजो सेटा मन रखिबो 11th अक्टोबर ହେଲା, 11th अक्टोबर। नेक्स्ट देखो, which day is celebrated as the Indian Air Force Day? Indian Air Force Day
डेट कौन हो ये आसो कौन ना अक्टोबर 8th ओके बाय 8th अक्टोबर नेक्स्ट देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केबे आसो ये आसो केबे ना जून 5th है 5 जून आसो कौन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 5th जून है मन रख नेक्स्ट देख वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन वर्ल्ड हेरिटेज डे केबे आसीबो से आसीबो केबे ना एप्रिल 18th ओके बा 18th एप्रिल नेक्स्ट देख द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन हो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड से आसीबो कौन दैट इज एंसिल फॉल्स है जदि हम देखा कोडे देखा जाए ये ना भेनेजुला रे ये देखा जाए आर लोकेशन आसीबो भेनेजुला हाइट हिजबो केते ना 979 मीटर्स ओके ये होची एडिशनल डाटा को मन रखियो होला नेक्स्ट देखो व्हाट इज द ओनली कंट्री थ्रू व्हिच बोथ द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास पता छी व्हाट इज द ओनली कंट्री थ्रू व्हिच बोथ द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पास इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो ये आसीबो कोन ना कंट्री हिजबो ब्राजील ब्राजील हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो सैंडस्टोन इज व्हिच टाइप ऑफ रॉक व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज सैंडस्टोन सैंडस्टोन व्हिच टाइप ऑफ रॉक को प्रकार रॉक हिजबो सैंडस्टोन तो ये आसीबो कोन दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स ओके सेडिमेंटरी रॉक्स नेक्स्ट देखो व्हिच हिल्स आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स व्हिच हिल्स आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कौन हो पारिबो मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स तो एटा आसीबो कोन दैट इज नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स नेक्स्ट देखो देखो दिस 31 which river flows between Vindhya and Satpura ranges which river flows between Vindhya and Satpura ranges कौन पारिबो तो ये आसीबो कोन दैट इज रिवर नर्मदा बा नर्मदा रिवर नेक्स्ट देखो हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन आंसर आसीबो कोन दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ईयर जदि आपन पचारे 1928 मेंशन करिवे which glands are also known as the ductless gland which glands are also known as the ductless gland कौन हो पारिबो which glands are also known as the ductless gland तो ये आसीबो कोन दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट आईसीएस ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट आईसीएस ऑफ इंडिया ये आसीबो कोन ना सत्येंद्र नाथ टैगोर ओके नेक्स्ट देखो इंडिया एंड चाइना साइंड
consensual pact in the year. Okay. तो आईसीएस मीन कौन बुझिपारुछन्ती तो इंडियन सिविल सर्विस. ओके इंडियन सिविल सर्विस. नेक्स्ट देखो इंडिया एंड चाइना साइंड कॉन्सिला पैक्ट इन द ईयर केबे हिजबो कॉन्सिला पैक्ट केबे आसीबो तो ये आसीबो कोन ना एप्रिल 29 1954 रे हला कोडे दिला ना पेकिंग हला पेकिंग रे दिला कोन साइन जोडा कि वर्तमान बेंजिंग. ओके नेक्स्ट देखो देखिए हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो किए आसवे ना जस्टिस जस्टिस हरिलाल जे कन्हैया. ओके जस्टिस हरिलाल जे कन्हैया. नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट वुमेन लिखि दियो हला ठीक है करेक्शन करबा को हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन हो परिबो आंसर आसो कोन दैट इज सुचिता कृपालिनी. ओके सुचिता कृपालिनी. नेक्स्ट देखो 38 इन व्हिच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड इन व्हिच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड कौन हो परिबो गुरु शिखर पीक कोड आसीबो ते आसीबो कोन दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट देखिबा this देखो which state is the largest producer of cardamom and pepper in India cardamom and pepper in India largest producer of cardamom and pepper in India ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କେରଳ ବୁଝିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which is the largest fresh water lake of world by volume ହେଲା ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଲେକ୍ ବୈକାଲ ଓକେ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ कंट्री ହେଇଯିବ ରୁଷିଆ नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट हैला एटा वर्ल्ड आपन पचासी वर्ल्ड कथा पचासी हैला हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट आंसर आसीबो कोन ना जुंको सबाई ओके नेक्स्ट देखो व्हिच ग्लैंड इज रेस्पोंसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन which gland is responsible for the secretion of insulin कौन हो परिबो तार आंसर आसीबो कोन दैट इज pancreas ओके नेक्स्ट देखो which country is the leading producer of uranium which country is the leading producer of uranium आंसर आसीबो कोन दैट इज काजाखस्तान काजाखस्तान ओके नेक्स्ट देखो what is the name of the tropical cyclones in the China Sea what is the name of the tropical cyclones in the China Sea ସେ ଆସିବ କ'ଣ that is the typhoons okay where is the headquarters of the of shark what is the where is the headquarter of shark କୋଉଟା ଆସିବ headquarter of shark ସେ ଆସିବ କ'ଣ ନା କାଠମାଣ୍ଡୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ
दैट इज नेपाल। ओके नेक्स्ट देखो देखो पहले देखिए 46 हु रोड द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एमटी G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। देखो रिसेंट बुक जोड़ा जनवरी मंथ बुक आपंकर है कौन हो अथर ना ये आपको पचार आंसर आसो कौन दैट इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जे कि कौन बर्तमान जोड़ा G20 समिट होता तार शेरपा आके थे शेरपा G20 शेरपा आके थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द टाइटल ऑफ कैलाश सत्यार्थी ऑटोबायोग्राफी launched at the Jaipur Literature Festival in January 2025। ये आसो कौन ना दिया सिले दिया सिलाए। ओके DIYASL है दिया सिलाई। ओके दिया सिलाई दिया सिली कहीपर बुझला। नेक्स्ट देख इंडिया ओवरटेकिंग व्हिच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। देख आपणकर इकोनॉमी करेंट अफेयर्स आपणकर पचारे है इकोनॉमी एंड फाइनेंस करेंट अफेयर्स आप पचारे मेन्स रे तो तापे आप प्रिपारेसन होगी जी। ओके आंसर आसो कौन दैट इज जापान है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट देखो 49 देछि द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT released the wholesale price index by WPI under which ministry DPIIT comes। तो से पचारे कौन ना DPIIT जे कि कौन करे ना होलसेल प्राइस इंडेक्स बा WPI इंडेक्स जारी करे बुझिला ना नहीं। तो ये DPIIT टा को मिनिस्ट्री अंडर आसे बोली से पचार कौन हो तो मिनिस्ट्री नेम आपन गए इंपोर्टाट हो मिनिस्ट्री अंडर आसे DPIIT तो ये आसो कौन दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेड नुहे इंडस्ट्री। नेक्स्ट नेक्स्ट देख देछि ADB projected India economy grow by -% in fiscal year 2025। जदि आम देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड केते करिछि जोटा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हम फिजिकल 2025 तार आकलन केते परसेंट बोली पचार। आंसर आसो के ना 6.7% है। जदि आम देखा फिजिकल ईयर 2026 यार माने प्रोजेक्टेड केते तो ये आसो 6.8 समथिंग 6.8। ओके आमर कौन देछि फास्ट ऑफ देछि कौन व्हेन इज द नेशनल पंचायत राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। व्हेन इज नेशनल पंचायत राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया आपन डेट डायरेक्ट पचारछि पंचायत राज डे केबे पालन करा जाए भारत रे कौन आसीबो तार करेक्ट आंसर आसीबो कौन ना 24 एप्रिल। ओके नेक्स्ट देखो हु फाउंडेड इंडियास थ्री स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। हु फाउंडेड इंडियास थ्री स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम व्यक्ति ना कौन हो आंसर आसो कौन दैट इज होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा मन रख मोस्ट इंपोर्टाट। नेक्स्ट देख वेर इज दी पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। वेर इज दी पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। देख आपन को प्लेस डिस्ट्रिक्ट भी पचारि पारे किंबा आपन को स्टेट भी पचारि पारे एटा आपन स्टेट मेंशन कर देबे बेस्ट हेजिबो होला कोडे पारिबो। देख स्टेट ही बेस्ट हबो आंसर आसीबो कोन दैट इज तेलंगाना। ओके देखिबो कोन ना तेलंगाना।
जदि आपन डिस्ट्रिक्ट पचारे तो डिस्ट्रिक्ट आसीबो कोन ना वारंगल डिस्ट्रिक्ट, वारंगल डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्य सभा? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्य सभा? ऑफिस चेयरमैन मीन्स कोन? से जणे भाइस प्रेसिडेंट हेतिबे, बुझिला ना नै? तो फर्स्ट चेयरमैन मीन्स कोन? भाइस प्रेसिडेंट के हेतिबे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्य सभा तो ये आसबे कौन ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। ओके, मन रखिबो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखो, इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट? इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कोठ अछि बोली पचारछि सी कोन परिबो? इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट? प्लेस नेम कहबो हला, स्टेट नेम प्लेस सहित स्टेट ना एटा मेंशन करबो। तो जदि हम देखिबा ये आसीबो कोडे ना वडोदरा गुजरात, वडोदरा गुजरात। ओके, जदि हम देखिबा एस्टाब्लिशमेंट केबे हितला तो मन रखिबो 2018 रे। नेक्स्ट देखो, द क्वार्टजाइट इज ए व्हिच टाइप ऑफ रॉक? द क्वार्टजाइट इज ए व्हिच टाइप ऑफ रॉक? तो ये को प्रकार रॉक हेइजबो? द क्वार्टजाइट इज ए व्हिच टाइप ऑफ रॉक? कोन हे परिबो? तार करेक्ट आंसर आसीबो कोन? दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट देखो, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? कौन हो पारिबे? हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो ये आसीबे कोन? एरेटोथेनस, एरेटो ई आर ए टी ओ टी सॉरी 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 ई आर ए टी ओ एस टी एच ई एन ई एस ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଏରେଟୋଥେନସ୍, ବୁଝିଲା? ଏରେଟୋଥେନସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଡେସିଫରେଣ୍ଟ ଏପିଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଅଶୋକାସ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୋକାଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବା କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଦ ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଡେସିଫରେଣ୍ଟ epigraphy of Ashoka's inscription in India was written with script? को प्रकार स्क्रिप्ट हिजो से आंसर आसीबो कोन? दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, लिखिबो कोन ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखो, देखो देछि which of the following नहीं, which is the style of temple architecture that is widely favored in North India? से पचारछि कोन को प्रकार स्टाइल बा को प्रकार आर्किटेक्चर हला देखा जाए नॉर्थ इंडिया रे, माने नॉर्थ इंडिया टेम्पल गुडा करे को प्रकार आर्किटेक्चर देखा जाए हला से पचारछि बा को स्टाइल रो से कोन परिबो? आंसर आसीबो कोन? दैट इज नागारा स्टाइल। ओके, मन रखिबो कोन? नागारा स्टाइल बा नागारा आर्किटेक्चर भी लिखि परिबो हला। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? कोन परिबो? तार आंसर आसीबो केते ना 943 और 1000 हला, 1000 मेल रे 943 फीमेल्स आसीबे।
ओके नेक्स्ट देखो सरेलु इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स व्हिच इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तो सी पचासी कौन सरेलु फेस्टिवल गोटे कौन गोटे एग्रीकल्चर फेस्टिवल बुझिला एटा को स्टेट रे माने प्राइमरली को स्टेट रे सेलिब्रेटेड हुए मुख्यतः को स्टेट रे एटा सेलिब्रेटेड हुए सरेलु कौन हो परिबो स्टेट नेम पचासी आपको आंसर कौन आसीबो आंसर आसीबो कौन दैट इज झारखंड ओके झारखंड नेक्स्ट देखो 12 नंबर देछि माय कंट्री माय लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जदि हम देखिबा ऑटोबायोग्राफी ना कोन देछि माय कंट्री माय लाइफ ओके तो यार ऑथर किए जिवे ऑटोबायोग्राफी रो ऑथर किए जिवे कोन हे परिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज एल के आडवाणी थिला बा लाल कृष्णा आडवाणी ओके मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम नेक्स्ट देखो द मॉडल ऑफ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री तो से पचासे कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन अच्छी ना क्वासी फेडरल अच्छी बुझिला ना नहीं तो क्वासी फेडरल को कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरोड हेछि को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरोड हेछि कोन ना क्वासी फेडरल कौन परिबो ये आसीबो कोन करेक्ट आंसर हेजिबो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन ओके कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट देखो देखो 14 नंबर देछि द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द डेस किंग नरसिम्हा वर्मा टू जदि हम देखिबा शोर टेम्पल कोड अछि ना महाबलीपुरम रे आपनकर देखिबा को मिलिछि तो याको बिल्ट के करथिले ना नरसिम्हा वर्मा टू बिल्ट करथिले ओके तो से को रूलर हे जिवे बुझिला ना नहीं से को रूलर हे जिवे तांकर डायनेस्टी कोन हे जिवो कोन हे परिबो से आल्सो नोन एज कोन पल्लव किंग पल्लव ओके PALLAVA पल्लव डायनेस्टी बा किंग नेक्स्ट देखो देछि कोन promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections comes under which article of Indian Constitution? तो से पचार कौन प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या भितर आम प्रमोशन करवा एजुकेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल रे मेंशनड अछि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन कौन हो परिबो तार आंसर आसब कौन दैट इज आर्टिकल 46 नेक्स्ट देखो which articles of the constitution of india mentions that every minister and the attorney general of india shall have the right to speak in and participate in the proceedings of either house of parliament से पचार कौन को आर्टिकल मेंशन अच्छे आपणकर जेकोसी मिनिस्टर एंड एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन करें ना हैव द राइट टू स्पीक इन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माने दीटी जा पार्लियामेंट दीटी हाउस रे से कौन कहि परिबे आउ पार्टिसिपेट करि परिबे किए मिनिस्टर मिनिस्टर्स एंड एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एटा को आर्टिकल में मेंशन अछि बोले आपन पचारछि तो आपे आर्टिकल कोन आसीबो ना पे आर्टिकल आसीबो 88 है आर्टिकल 88 नेक्स्ट देखो 17 नंबर देछि हु वाज इंडियास फर्स्ट क्रिकेट टीम कैप्टेन फर्स्ट क्रिकेट टीम कैप्टेन जोटा कि 1932 रे कोन दिला फर्स्ट टेस्ट हेतिला के का सहित ना इंग्लैंड तले बुझला ना नहीं तो हु वाज इंडियास फर्स्ट क्रिकेट टीम कैप्टेन आंसर आसब कोन ना नायडू सीके नायडू नेक्स्ट देखो व्हेन वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बा टिस्को एस्टाब्लिश्ड
When was Tata Iron and Steel Company Limited, that is TISCO, established? Year କେବେ ହେଇଯିବ? आंसर ଆସିବ କ'ଣ? That is August 26, 1907। ଏଟା ଆପଣ ପିଲେ ଇୟର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଖ 19 नंबर ଦେଇଛି କ'ଣ? Which article of the Indian Constitution provides for the promotion of international peace and security as a directive principle? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ଅଛି ନା ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯୋଉଟା କି ଏଟା କାହିଁରେ ଆସିବ ନା ଡିପିଏସପି ରେ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ରେ ଆସିବ। ସେଟା କୋଉଟେ ମେନସନ ଅଛି, କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ଅଛି? ତା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆର୍ଟିକଲ 51 ଆସିବ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ 20 which article states that the state shall strive to promote the welfare of the people? ମାନେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ଅଛି କ'ଣ state shall strive ମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିବ କ'ଣ ନା ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ହେଲା, ମାନେ ସୁବିଧା ବା ଭଲ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ପଚାରୁଛି। which article state that the states shall strive to promote the welfare of the people? ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଆସିବ ଭାବେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 38 ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି 21 which constitutional amendment conferred the constitutional status upon the National Commission for Scheduled Tribes? ଦେଖ ପିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ କ'ଣ ବା NCST ଗୋଟେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ସେ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ ପାଇଲା? ଆ ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? ତ ଆସିବ କ'ଣ that is the 89th CAA, जोटा कि 2003 ରେ ଆସିଲା। ओके, नेक्स्ट देखो which social reforms of Bengal earnestly fought for widow remarriage and girls education? से पचासी କ'ଣ widow remarriage and girls education पे ये फेमस बा को social reformers of Bengal फेमस के हिजबे हैला, जोटा कि widow remarriage act केबे आसिला ना 1856 रे आसिला, जहा पे कोन माने से बहुत परिश्रम करथिले। तो तांक से सोशल रिफॉर्म को ना कोन होइछ कोन हे परिबो? सेटा आंसर आसीबो कोन दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, नेम मन रखिबो मु आ विडो रिमैरेज एक्ट भी आपन कहि देली केबे 1856। नेक्स्ट देखो 23 this is the total value of goods and services produced in a country in addition to the income from abroad। तो से 85 कोन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री आउ एब्रॉड, बुझिला ना भाई? इनकम ऑफ एब्रॉड माने कंट्री रो भी गुड्स एंड सर्विस ऐड करिवे प्लस कोन करिवे इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ताको हमें कोन कहिबा? तो ये आसीबो कोन दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बुझिला GNP, बुझिला? तो नेक्स्ट देखो 24 व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो NCST तो जो मन चेयरमैन होते मेंबर होते तांकर माने टर्म केते वर्ष थाए? कोन आसीबो तार टर्म थाए केते ना 3 इयर्स। 3 इयर थाए तांकर टर्म। नेक्स्ट देखो कोन देछि a reproductive method in which single parent is capable of producing offspring is called? तो गोटे reproductive method नेम आपण कहिबे reproductive method जोटे कोन होय ना सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, हला केवल सिंगल पेरेंट ही एथिरे एसोसिएटेड।
तो से प्रकार रिप्रोडक्टिव आम कौन कह से प्रकार रिप्रोडक्शन को आम कौन कह कौन हो पार तार आंसर आसो कौन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देख द गुआ माइंस ऑफ झारखंड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मिनरल्स। द गुआ माइंस कोड लोकेटेड अच्छी ना झारखंड रे ये भी आपण गोटे क्वेश्चन हो पारे गुआ माइंस आपनर कोड देखा जाए जोटा मुझे पचार कौन ना गुआ माइंस ऑफ झारखंड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मिनरल्स कौन हो पार तार आंसर आसो कौन दैट इज आयरन ओर आयरन ओर। नेक्स्ट देख सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट कौन हो पार सागा दावा देख यार करेक्ट आंसर हो कौन दैट इज सिक्किम बुझला। नेक्स्ट देख नाट्यशास्त्र द फेमस ट्रेटिस ऑन ड्रामेटिक आर्ट वाज रिटेन बाय जदि हम देखिबा नाट्यशास्त्र किए लिखिछन्ति बोली पचारछि एडे नाट्यशास्त्र कौन हो पार आंसर आसो कौन दैट इज भरत मुनि भरत मुनि। नेक्स्ट देख व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया कौन हो पार व्हेन इज नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया सेटा मन रखियो आंसर आसो कौन ना 28 फेब्रुआरी। ओके नेक्स्ट देख 30 नंबर देछि कौन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कौन हो पार लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड आंसर आसो कौन दैट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोटा कि 9289 किलोमीटर कौन यार लेंथ है तो आप आंसर हम कौन ट्रांस साइबेरियन रेलवे जदि आपको लेंथ पचारे तो 9289 किलोमीटर मेंशन करेंगे ओके अदरवाइज केवल ट्रांस साइबेरियन रेलवे ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट लिटमस सॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम तो लिटमस सॉल्यूशन कहीं मिले कहीं ये सॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन करा जाए बोली पचार आंसर आसो कौन ना लाइकेन। नेक्स्ट देख व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फास्ट मेन्ड स्पेस फ्लाइट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फास्ट मेन्ड स्पेस फ्लाइट कौन आसो मेन्ड स्पेस फ्लाइट कौन हम ये आसो कौन ना गगनयान गगनयान मिशन बुझले। नेक्स्ट देख नेक्स्ट देख 33 देछि आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकंड 5 year प्लान व्हिच स्टील प्लांट वाज सेट अप विथ कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकंड 5 year प्लान जोटा कौन 56 ରୁ 61 ओके सेकंड 5 year प्लान आसला तो सही समय कौन आपनर व्हिच स्टील प्लांट वाज सेट अप विथ द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी कौन हो पार तो ये आसो कौन दैट इज राउरकेला स्टील प्लांट मन रख राउरकेला स्टील प्लांट ओके नेक्स्ट देख एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स केतरा कॉलम्स अछि बोली पचाछि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे केते आसीबो दैट इज 18। नेक्स्ट देख द फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इज ए ट्रांसमिटर ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इज ए ट्रांसमिटर ऑफ व्हिच डिजीज ओके
ଫିମେଲ୍ ଏନୋଫିଲିସ୍ କାହା ସହିତ ଆସିବ ରିଲେଟେଡ୍? दैट इज malaria. नेक्स्ट देखो which type of coal has the highest percentage of carbon? तो को प्रकार कोल रे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन देखा जाए कौन हो परिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज एंथ्रेसाइट कोल एंथ्रेसाइट कोल नेक्स्ट देखो देछि 37 when was the Indian National Committee for Space Research formed? When was the Indian National Committee for Space Research formed? कौन हो केबे हिजिबो तो ये आसीबो केबे ना 1962 रे नेक्स्ट देखो नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सुगर इनटू अल्कोहल तो को प्रोसेस रे सुगर ठु कोन करा जाय अल्कोहल को प्रोड्यूस करा जाय बा कन्वर्ट करा जाय प्रोसेस रो नेम कोन हिजिबो तो ये आसीबो कोन दैट इज फर्मेंटेशन ओके फर्मेंटेशन नेक्स्ट देखबा in 1784 who founded Asiatic Society केबे आसला ना 1784 रे आंसर आसीबो कोन दैट इज सर विलियम जोन्स नेक्स्ट देखो which city is known as the city of palaces in India? City of palaces in India. कौन हो आंसर आसो कौन दैट इज कोलकाता नेक्स्ट देखो who built the बुलंद दरवाज which is located in फतेहपुर सिकरी who built the बुलंद दरवाज which is located in फतेहपुर सिकरी आंसर आसो कौन दैट इज अकबर नेक्स्ट देखो यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन यूनाइटेड नेशंस डे केबे सेलिब्रेटेड हुए बोल पचार आसो केबे दैट इज 24th October नेक्स्ट देखो 43 रिसेंटली व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड बाय एक्सचेंज रेट देखो पिला आपण पचार इकोनॉमिक्स आ फाइनेंस न्यूज आसे रिपोर्ट्स ऊपर आपण न्यूज आसे बैंक ऊपर न्यूज आसे तो एगुडा को आपण भलसे देखि जिवे मा बारंबार कहूची ओके आउ किछि एप्स ऊपर आपण आसे माने को गवर्नमेंट को प्रकार ऐप रिलीज करला बुझिला ना नहीं गुडा को हम क्वेश्चन आपण किछि पिक करछि बाकी जोडा भी रहि जिवो आबो जदि आपण रहि जाउची तो ताको आपण पिक करिवे ओके तो ये आसीबो कोन कुआती दिनार QUAAITI दिनार कुआती दिनार स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड बाय एक्सचेंज रेट है नेक्स्ट देखो देछि कोन हु रिलीज द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हु रिलीज द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ये रिलीज करे तेरा आसीबो कोन ना रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है एगुड़ा आपण देख आप रिमेम्बर कर लिखे जेहेतु एटा माने करेन्ट रे जाउची हैला आपनर पचारे कारण आपण जदि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि एप्स जोडा कि आपण रिपोर्ट्स कि रैंक्स हैला ओके स्कीम्स गुडा को एवं एगुड़ा को आपनकर एग्जाम रे आसे आ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल न्यूज गुडा को मध्य आसे ताको आपण टिके देखिबे नेक्स्ट व्हिच इज द टॉप स्टेट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 which is the top state in the physical health index 2025 कौन हो परिबो तार आंसर आसीबो कोन दैट इज ओडिशा ओके नेक्स्ट देखो हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
ଦେଖ ୟାକୁ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ କ'ଣ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଏନ୍ଡିପି ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଜିଲି କ'ଣ କରିବେ ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ କରି ଲେଖିଦେବେ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା କି ରିଲିଜ୍ କରେ କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରେ। ନେକ୍ସଟ 47 ଦ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2025 ପବ୍ଲିଶଡ ବାଇ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିଏ ଜାରି କରେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2025 କଥା ମାନେ ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ହେଇଯିବ, ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ନରୱେ। ୟାକୁ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଆସିବ ନା 151 ଆସିବ ହେଲା ଟୋଟାଲ 180 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। ତାକୁ ଜାରି କରେ କିଏ ମନେ ରଖିବ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଥାଉଟ୍ ବୋର୍ଡର୍ସ ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଥାଉଟ୍ ବୋର୍ଡର୍ସ ବୁଝିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ RSF। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ୱିଚ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସୋସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ 2025। ଯଦି ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ସୋସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ 2025 କିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ହେଲା ଦ ୟୁଏନ୍ଏ। ଓକେ, ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ରିଲିଜ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସୋସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବାଇ ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଲର୍ନ ଟୁ ଇଟ୍ ୱେଲ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ଡ ହେଲା। ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଲର୍ନ ଟୁ ଇଟ୍ ୱେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଜାରି କରେ ବା କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜାରି କରେ। ଓକେ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ୟୁନେସ୍କୋ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ 2025। ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ 2025 ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆସିବ ତାର ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ କେତେ ନା 118 ଆସିବ ଟୋଟାଲ 147 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମେନସନ୍ ଆନ୍ସର କରିବେ କେବଳ 118। ଯଦି ଦେଖ ବୋଲେ ୟାର ଟିକେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯିଏ ଜାରି କରେ ବୁଝିଲା ତାର ନେମ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖି ପାରିବେ ହେଲା। ୟାର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଦ ୱେଲବିଙ୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରେ ନ ପଚାରିପାରେ କାରଣ ଟିକେ ଲେନ୍ଥି ହେଉଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟର ନେମ୍ ବା ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ ହେଲା ସେ ନ ପଚାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଦ ୱେଲବିଙ୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଅଛି ଏଟ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଦ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଜାରି କରେ କ'ଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ। Which of the following article of the Indian Constitution states that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed? ସେ ପଚାରୁଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି ଯିଏ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସାଲ୍ ବି ଡିଟେନ୍ଡ ଇନ୍ କଷ୍ଟଡି ୱିଥଆଉଟ୍ ବିଂ ଇନଫର୍ମ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ସାଲ୍ ବି ଡିଟେନ୍ଡ ଇନ୍ କଷ୍ଟଡି ୱିଥଆଉଟ୍ ବିଂ ଇନଫର୍ମଡ ସେଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବି ଡିଟେନ୍ଡ ଇନ୍ କଷ୍ଟଡି ୱିଥଆଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତ ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ 22। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ in which of the following year was the first season of the all India Kisan Sabha held? ତ ସେ ପଚାରୁଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା ବା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ସଭା ଫର୍ମେସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଚାରିପାରେ। ଓକେ, ତାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ଇୟର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆସିବ ଏଠି ନା ଇୟର ଆସିବ କେବେ ନା 1936 ହେଲା। 1936 ରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ସଭା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ according to census 2011 which union territory has the lowest population?
जदि आम देखा 2011 सेंसस अनुसार सब लोएस्ट पॉपुलेशन को यूनियन टेरिटोरी देखा जाए है यूनियन टेरिटोरी कथा आपको पचार कौन हो पार सेंसस टॉपिक आप मोस्टली देखी जी है आपण एग्जाम रे सेंसस टॉपिक रो क्वेश्चन आसे है जेकोसी आप एग्जाम नियंतु ऑल इंडिया रे सेंसस टॉपिक रो आपण कंपलसरी क्वेश्चन आसे कौन हो पार यूनियन टेरिटोरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ये आसो कौन ना लाक्षाद्वीप ओके लाक्षाद्वीप नेक्स्ट देखो according to which of the following article of the Indian Constitution there shall be a comptroller and auditor general of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal जदि आम देखा संविधान को आर्टिकल अनुसार सीएजी अपॉइंटेड होती कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड होती क्या द्वारा ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का द्वारा बुझिला ना नहीं डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा से अपॉइंटेड होती तो आर्टिकल कौन आसो को आर्टिकल डिफाइन करे कौन हो पार मन रखा आंसर आसो कौन दैट इज आर्टिकल 148 ओके नेक्स्ट देखो which of the following amendment has added the 11th fundamental duty in the Indian constitution जदि हम देखिबा जदि देखिबा ओ अमेंडमेंट एक्ट अनुसार 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन कराला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा गला तो या पे को फंडामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसीबो जोटा कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी एडेड हैला कौन हो पारिबो और तारा करेक्ट आंसर आसीबो कौन दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आसिला ना 2002 रे आसिला ओके नेक्स्ट देखो देखिए व्हेयर इज द वज्रगिरी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड व्हेयर इज द वज्रगिरी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड आपण स्टेट भी एठे नहीं पारे हला स्टेट पचास आपण बुझिला स्टेट पचास स्टेट मेंशन हो कोड आसीबो और तार आंसर आसीबो कोन दैट इज ओडिशा ओके ओडिशा नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश केबे आरआरबी एस्टैब्लिशमेंट हैला आरआरबी ओके रीजनल रूरल बैंक केबे एस्टैब्लिशमेंट हैला बा को ईयर रे रीजनल रूरल बैंक आसिला आपण एठे ईयर पचारछि कोन हे पारिबो तार आंसर आसीबो कोन दैट इज 2nd अक्टोबर 2nd अक्टोबर 1975 ओके गांधी जयंती दिन कौन आसला ना रीजनल रूरल बैंक ईयर पचार तो ईयर एट कंपलसरी मेंशन करेंगे नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम देखो फॉलोइंग जोड़ा अच्छी इग्नोर करिवो हला तो से पचार को केस रे आमे देखिबा द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बुझिला ना नहीं याको माने कोन करा जायतिला को केस रे आपण पचार कोन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन recognized for the first time माने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऊपर माने डिबेट हेतिला बुझिला ना नहीं बा को केस या सहित रिलेटेड दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोन आसीबार तो मन रखिबो केशवानंद भारती बेस स्टेट ऑफ केरल ओके केशवानंद भारती बेस स्टेट ऑफ केरल स्टेट ऑफ केरल बुझिला जोटा कि 1973 रे आस्तला केस मन रखिबो आपन को एग्जाम रे पचारि पारे आर उल्टा भी क्वेश्चन हो पारिबो केशवानंद भारती वेस्ट स्टेट ऑफ केरल जोटा कि 1973 रे आस्तला तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रो कहा को माने केसटा कहा ऊपर थिला बुझिला ना नहीं आपन लिखिबे कोन ना द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बोली लिखि परिबे ओके नेक्स्ट देखो
9 number ଦେଇଛି which article of the Indian Constitution specifically mentions the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହିନ୍ଦୀ ହେଇପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଉ ହିନ୍ଦୀ ନା ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା ସାଲ୍ ବି ହିନ୍ଦୀ ଇନ୍ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ आर्टिकल 343 ओके नेक्स्ट देखो द बोकारो स्टील प्लांट which started its operation in 1972 was set up in India with the assistance of जदि हम देखिबा बोकारो स्टील प्लांट केबे आसिला ना 1972 रे आसिला तो बोकारो स्टील प्लांट कहा सहायता रे तयारी होतिला बोली पचारसी ओके जिसडा आपण पचारसी कहा सहायता रे बा का असिस्टेंस रे तयारी होतिला बोकारो स्टील प्लांट आंसर आसबो कोन दैट इज सोवियत यूनियन ओके जोडा कि अछि कोन 1972 रे मेंशन हबो ओके व्हिच इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज worn out cell organelles तो भीतर पचासी नेम द सेल ऑर्गेनेल हला नेम द सेल ऑर्गेनेल जे कि कोन करे ना सेल को कोन करे डिस्पोज करे बा वेस्ट सेल को डिस्पोज करे आउ सेल को कोन करे क्लीन रखे बुझिला ना नहीं क्लीन रखे आउ डाइजेस्ट करे बा डिस्पोज करे काहा को ना फॉरेन मटेरियल्स को कोन हे परिबो सेल ऑर्गेनेल कोन हे परिबो से तार आंसर आसीबो कोन दैट इज द लाइसोसोम्स ओके लाइसोसोम्स नेक्स्ट देखो 12 नंबर देइछि डेस वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड फिल्म इन कलर डेस वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड फिल्म इन कलर फर्स्ट कलर फिल्म कोन हे जिवो माने स्वदेशी ज्ञान कौशल रे बा स्वदेशी अनुसार तयार दिला फर्स्ट इंडिजिनियसली कोन हे परिबो तार करेक्ट आंसर आसीबो कोन दैट इज किशन कन्हैया कन्हैया ओके केबे आसिला ना 1937 रे आसिला देखो नेक्स्ट द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर ला बा सोनार अपना एब्रिविएशन करिवे बा फुल फॉर्म आरो बाहर करिवे सोनार कोन परिबो ते आसीबो कोन दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग ओके मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो देखो 14 देइछि इन व्हिच ईयर वाज दिल्ली ऑफिशियली अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय देन एम्पायर जॉर्ज भी से पता है कोन इन व्हिच ईयर वाज दिल्ली ऑफिशियली अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द एम्पायर जॉर्ज भी कोन आसीबो आंसर तो ये आसीबो केबे ना 1911 नेक्स्ट देखो this is the Kiolado Ghana National Park is situated in the Kiolado Ghana National Park कोठे आसीबो स्टेट आपन पचारसी और प्लेस आपन पचारसी कोन हे परिबो तार आंसर आसीबो कोन दैट इज भरतपुर राजस्थान भरतपुर राजस्थान बुझले नेक्स्ट देखो 16 देइछि इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्रामिंग ब्रॉडकास्ट इन इंडिया इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्रामिंग ब्रॉडकास्ट इन इंडिया ईयर आपन मेंशन नेट पचास ईयर आसीबो केते ना
1923 आसीबो। ओके नेक्स्ट 17 देखो टू व्हिच कंट्री डज द फेमस जुल्लू ट्राइब बिलोंग्स। तो जुल्लू ट्राइब को कंट्री रो बिलोंग करंती बा जुल्लू ट्राइब को कंट्री रे देखा जाए कोन परबो आंसर आसीबो कोन दैट इज साउथ अफ्रीका। ओके साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखो देखो 18 ଦେଇଛି which gland hangs by thin stalk from the hypothalamus is called the master gland of the human body ହେଲା which gland hangs by a thin stalk from the hypothalamus is called the master gland of the human body କଣ ହେଇଯିବ ତ ଇଏ ଆସିବ କଣ that is pituitary gland okay pitu pituitary gland next देखो which article of the constitution of India gives the parliament the power to amend the constitution ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ହେଲା ବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାୱାର କାହା ହାତରେ ଅଛି ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହାତରେ ଅଛି gives the parliament the power to amend the constitution କଣ ହେଇପାରିବ ତ ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ଆସିବ ନା ଆର୍ଟିକଲ 368 ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which was the first bank that was established in India in 1770 which was the first bank that was established in India in 1770 कौन हो पारिबो फास्ट बैंक तो ये आसीबो कोन ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान मन रखिबो बैंक ऑफ हिंदुस्तान नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया नेम द पर्सन कौन हो पारिबे आंसर आसीबो कोन ना गुलजारी लाल नंद GULZARILAL गुलजारी लाल नंद बुझला जे कि 13 डेज पे पीएम थिले ओके नेक्स्ट देखो which canal links the Mediterranean Sea and Red Sea which canal links the Mediterranean Sea and Red Sea कौन आसीबो ना आसीबो कोन ना सुएज कैनाल ओके क्वेश्चन आपन को रिवर्स रे भी पचारि पारे सुएज कैनाल links with two water bodies okay but which Suez canal joins with two water bodies okay Mediterranean Sea and Red Sea next देखो the famous Indus Valley site Mohenjo-daro was first excavated by the eminent Indian archaeologist the first Indus Valley civilization Mohenjo-daro को कि excavated करथिले बा पुनरुद्धार करथिले बुझिला ना को प्रतिनिधित्व विधि ହେଇଯିବେ ସେଟା आंसर ଆସିବ कोन दैट इज राखेल दास बानर्जी किंबा आपण जदी आरडी बानर्जी लिखुचंदी तारले भी करेक्ट हो आरडी बानर्जी और राखेल दास बानर्जी बुझले नेक्स्ट देखो बेले 24 भल से पढ़िबो अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पैराडन्स reprieves respites or remission of punishment or suspend remit or commute the sentence of any person convicted with the death sentence बुझिला प्रेसिडेंट को पाखरे कोन थाए ना से पैराडन पावर अछि बुझिला ना नहीं बुझिला पैराडन पावर कोन आसीबो पैराडन्स रेप्रिव्स रेस्पाइट और रेमिशन हला एगुडा को सब कोन बा डेथ सेंटेंस को सिए कमई पारिबे बुझिला ना रेड्यूस करि पारिबे तो एगुडा को सब अछि आपण पढि दिबे डिटेल सेटा को आर्टिकल रे मेंशनड अछि बोली आपण पचार कोन हे पारिबो त पय आप आर्टिकल आसीबो कोन
ना आर्टिकल 72. ओके, नेक्स्ट देखिए हु फॉर्मुलेटेड द पीपल्स प्लान इन इंडिया, हु फॉर्मुलेटेड द पीपल्स प्लान इन इंडिया। तो किए आसवे ना एम एन रॉय, एम एन रॉय। नेक्स्ट देखो द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज यूनिक टू व्हिच नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो पचार हॉर्नबिल फेस्टिवल को नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे पालन करा जाय बा यूनिक कोडे जीवो हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये आसो कोडे ना नागालैंड। नेक्स्ट देखो देखो देती 27 देती कुन्ना इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री, कुन्ना इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री। तो ये आसो कोन ना क्रोएशिया हैला सी आर ओ ए टी आई हैला क्रोएशिया। नेक्स्ट देखो 28 द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर। तो सी पचार कौन ना रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर। तो को ईयर रे रियो डिक्लेरेशन आसला, ईयर कौन हो। तो ये आसो के ना 1992 रे आसो। नेक्स्ट देखो व्हिच passes is located at the crest of the western ghats and connects Mumbai with Pune। Which passes is located at the crest of the western ghats and connects Mumbai with Pune। Games for the first time। तो को ईयर रे इंडिया फर्स्ट सॉन्ग सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा कौन हो पारियो। तारा करेक्ट आंसर आसियो कोन दैट इज मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ओके, नेक्स्ट देखो अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज चित्तोंग आर्मोरी रेड कंडक्टेड। तो से पचार से कौन ना चित्तोंग एर्मोरी रेड चित्तोंग एर्मोरी बुझिला नहीं काहा अंडर रे हितला बा काहा लीडरशिप रे हितला बोली पचार। ओके, आंसर कौन आसीबो ना सूर्य सेन, सूर्य सेन। ओके, नेक्स्ट देखो हॉट लोकल विंड दैट फ्लोस ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। हॉट लोकल विंड दैट फ्लोस ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज कौन करिवो। तो विंड टाको आमे कौन कहबा। आंसर आसीबो कौन दैट इज लू। ओके, नेक्स्ट 34 which article of the Indian constitution prohibits providing of any religious instruction in the educational institutions maintained by the state। से पचार कौन ओ आर्टिकल मेंशन अछि कौन प्रोहिबिट्स हला माने बारण प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। तो या पे आर्टिकल केते आसीबो बोली से पचार आंसर आसीबो कौन दैट इज आर्टिकल 28। ओके, by which state governments is the Tansan music festival organized। Tansan music festival को गवर्नमेंट सहित रिलेटेड हिजिबो बा को स्टेट गवर्नमेंट सहित रिलेटेड हबो।
ये आसीबो कोन दैट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिबा देखो 36 देजी which state initiated the implementation of the midday meal scheme in elementary schools से पता अछि which state initiated the implementation of the midday meal scheme in elementary schools the midday meal कोड आसीबो कोन आसीबो midday meal कोड आसीबो फास्ट से आसीबो कोडे ना तमिलनाडु तमिलनाडु ओके केबे ना 1962 रे आसीला कोन midday meal आसीला which of the following is the transboundary river between India and Pakistan हला following कहिछि मार्क करबोनी कोडे हला तो ओ रिवर टा होछि कोन ना ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कोन आसीबो तो ये आसीबो कोन दैट इज रवि रिवर हला रवि रिवर नेक्स्ट देखो 38 देछि when was the Indian Hockey Federation established तो इंडियन हॉकी फेडरेशन केबे आसिला बोली पचारछि इंडियन हॉकी फेडरेशन तो केबे आसीबो नहीं आसीबो कोन नवेम्बर 7 1925 कोड आसीबो ना गवालियर रे आसीबो हला ग्वालियर नेक्स्ट देखो who has written the book Fearless Governance published in January 2021 describing her stint as governor Fearless Governor written by whom who written the Fearless Governance तो आसीबे कोन ना किरण बेदी हला पुराना बुक से दिमे ये भी कोन स्टैटिक रो पार्ट हे गलानी ओके Anna Chandi, the first Indian woman to serve as a judge at a high court, was appointed in which high court? देखो अन्ना चंदी कौन जे कि फास्ट इंडियन वुमेन जे कौन करथिले ना हाई कोर्ट जज थिले हैला तो से को हाई कोर्ट रो जज थिले बोली पचार कोन परिबो आंसर आंसर आसीबो कोन दैट इज केरल हाई कोर्ट हैला केरल हाई कोर्ट नेक्स्ट देखो पौष मेला इज ए यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट्स हैला फॉलोइंग मार्क करबोनी हैला व्हिच इंडियन स्टेट्स पौष मेला को स्टेट रे आसीबो आंसर आसीबो कोन दैट इज वेस्ट बंगाल ओके वेस्ट बंगाल नेक्स्ट देखो देछि कोन द महालानोबिस मॉडल वाज बेसिस ऑफ व्हिच 5 ईयर प्लान महालानोबिस मॉडल ओ 5 ईयर प्लान सहित रिलेटेड हबो तो ये आसीबो कोन दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान हला नेक्स्ट देखो on which river in India was Somashila dam built Somashila built dam को river ऊपर आसीबो कोन आसीबो तो ये आसीबो कोन दैट इज पेन्ना रिवर नेक्स्ट देखो which ministry has launched the green hydrogen certification scheme of India देखो एडु आपण टिके करंट अफेयर्स स्टार्टिंग होउची बुझिला जेटा कि एग्जाम रे आपण पचारे या रिलेटेड ताको आपण भलसे देखिबे which ministry has launched the green hydrogen certification scheme of India तो ये आसीबो कोन ना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy okay energy ministry of new and renewable energy मन रखिबो नेक्स्ट देखो which country has launched a global campaign titled preventing future encephalitis
क्लाइमेट चेंज एंड इन्फेक्शंस डिजीज कैंपेनटा को कंट्री कौन कर लॉन्च कर ग्लोबल कैंपेन गोटे ये तो ये आसो कौन दैट इज यूनाइटेड किंगडम बुझला नेक्स्ट देखो हाँ देखो 46 व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इरेडिकेट नक्सलिज्म एंड माओइस्ट आइडियोलॉजी व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इरेडिकेट नक्सलिज्म एंड माओइस्ट आइडियोलॉजी ଏବେ ଆସିଥିଲା ଅପରେସନ ମନ ଥିବ ତ କଣ ଆସିବ ଅପରେସନ କାଗାର KAGAR नेक्स्ट देखो where was the world's first energy transmission garden inaugurated where was world's first energy transmission garden inaugurated कोड आसीबो कोड हैदराबाद रे आसीबो ओके हैदराबाद रे आसीबो नेक्स्ट देखो who has been appointed as the new chairman of the union public service commission by UPSC in May 2025 new chairman of UPSC तो ना आसीबो कोन ना अजय कुमार नेक्स्ट देखो which state government recently launched cyber crime refund portal and I-Pragati to improve governance and law enforcement କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଆପ୍ କିମ୍ବା ଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ ବୋଲି ଓକେ ତ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଜରାଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ World Meteorology Day is celebrated every year on which day? World Meteorology Day केबे आसीबो? से आसीबो केबे ना May 20th. गिद्धा dance is a folk dance of which of the following states? तो से पचाछि गिद्धा हला आ भांगर गिद्धा खाली गिद्धा ले देखो हला गिद्धा dance is a folk dance of which of the तो ये आसीबो कोन दैट इज बिहार हला देखो बिहार व्यतीत उत्तर प्रदेश और झारखंड रे मध्य कोन हुए माने छठ पूजा हुए नेक्स्ट देखो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ जदि हम देखिबा नेशनल स्पोर्ट्स डे केबे आसे 29 अगस्त रे आसे ओके तो काहार बर्थ एनिवर्सरी पालन करा जाए नेशनल स्पोर्ट्स डे रे आंसर कोन हो परिबो नेशनल स्पोर्ट्स डे रे काहार बर्थडे सेलिब्रेटेड हुए तो ये आसीबा आंसर कोन ना मेजर ध्यानचंद ओके मन रखिबो नेक्स्ट देखो आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ जदि हम देखिबा आगा खान कप को खेल सहित एसोसिएटेड ये आसीबो कोन दैट इज हॉकी ओके नेक्स्ट देखो व्हिच स्पोर्ट इज द डुरांट कप इज एसोसिएटेड तो को स्पोर्ट सहित डुरांट कप एसोसिएटेड सबुठु कोन माने पुराना खेल बुझिला ना नहीं माने पुराना कप हे जिवो माने से स्पोर्ट्स रो सबुठु पुराना कप हे जिवो दैट इज डुरांट कप तो ये आसीबो कोन मन रखिबो फुटबॉल सहित एसोसिएटेड फुटबॉल नेक्स्ट देखो 6 देइछि
व्हेन वाज द फास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? फास्ट कॉमनवेल्थ गेम केबे हेतिला बोली से पचारसे। फास्ट कॉमनवेल्थ गेम केबे आसीबो? ने आसीबो केबे ना 1930। नेक्स्ट देखो कौन अच्छी। देखो 7 नंबर देइछि इन व्हिच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी? जदि हम देखिबा इंडिया तार ओलंपिक डेब्यू हॉकी रे केबे करला, माने हॉकी रे ओलंपिक डेब्यू केबे करला, को ईयर हेजिबो? इन व्हिच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू हॉकी? ईयर कोन हेजिबो? तो यार ईयर हेजिबो केबे ना 1928 हैला 1928। नेक्स्ट देखो लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर वाज ऑथर्ड बाय व्हिच फ्रीडम फाइटर्स? ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି କଣ ଲେଟର ଫ୍ରମ ଏ ଫାଦର ଟୁ ହିଜ ଡଟର, ତାର ଅଥର କିଏ ହେଇଯିବେ? ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଆସନ୍ତି, ତମ ନେମ୍ କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ଆସିବ? ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ଦାଟ ଇଜ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ରଖିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା ଫର୍ମର ପିଏମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପିଏମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁ ରୋड ଦ ବୁକ୍ ଲଙ୍ଗ ୱାକ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ? ହୁ ରୋड ଦ ବୁକ୍ ଲଙ୍ଗ ୱାକ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ? କଣ ହେଇପାରିବ? ଲଙ୍ଗ ୱାକ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ। ତ ଅଥର କଣ ଆସିବେ ବା ଅଥର କିଏ ଆସିବେ? आंसर आसो कौन दैट इज द नेल्सन मांडेला। ओके मन रखियो नेल्सन मांडेला। नेक्स्ट देखिए देखो 10 नंबर देसी कौन द फास्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विथ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर इंडिया द भारत रत्न वाज? तो से पचार कौन फास्ट म्यूजिशियन जे कौन पाइथिले ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया बा भारत रत्न पाइथिले, तो तांको नाम कौन ହେଇଯିବ? जे कि 1998 ना 1974 रे, किंतु भारत रत्न पाइले 1998 रे। फास्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड विथ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया द भारत रत्न वाज? କିଏ ହେଇଯିବେ? ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଏମ ଏସ୍ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା, ଏମ ଏସ୍ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। एम एस शुभलक्ष्मी मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम। नेक्स्ट देखो लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विथ भारत रत्न इन द ईयर? जदि हम देखिबा लता मंगेशकर को ईयर रे भारत रत्न पाइथिले द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ईयर कौन हो आपको ये ईयर पचासी मेंशन करेंगे लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विथ भारत रत्न इन द ईयर? आंसर आसो कौन ना 2001 रे। ओके नेक्स्ट देखो 12 नंबर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोटा कि 2005 रे आसिला प्रोवाइड्स वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? तो जब हम देखिबा एमजीएनआरईजी ହେଲା जोटा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अनुसार माने केते दिन रो काम जोगाई दिया जाए बा केते दिन पे काम जोगाई दिया जाए? तो केते दिन पे आसीबो एठे ना टोटल वर्क आसीबो केते ना 100 डेज ହେଲା 100 डेज। कौन आसीबो?
तार आंसर आसीबो कोन दैट इज स्टेट ऑफ आसाम मन रखिबो स्टेट आसीबो आसाम नेक्स्ट देखो 14 देछि द दूधसागर वाटरफॉल is a major tourist place of which state বা টেস্ট স্টেট को स्टेट रो ହେଇଯିବ दूधसागर वाटरफॉल এটা কোঠে আসিবো स्टेट कोन हि परिबा आपण तार आंसर आसीबो कोन दैट इज स्टेट ऑफ गोवा नेक्स्ट देखो देखो 15 देइस बेले द इंडस वाटर ट्रीटी टुक प्लेस इन डेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो इंडस वाटर ट्रीटी केबे आसिला ईयर आपण गठे पचारसी जदि आपण डेट भी मेंशन करछन बहुत भलो हबो जदि ईयर भी मेंशन करछन कि असुविधा नै केबे आसीबो इंडस वाटर ट्रीटी देखो जदि हम देखिबा इंडस वाटर ट्रीटी कथा तो ये आसीबो केते ना सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 1960 रे आसीबो कोन दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी नेक्स्ट देखो 16 देछि विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ व्हिच फेमस गुप्ता रूलर जदि हम देखिबा गुप्ता इरा केबे स्टार्टिंग हेतिला गुप्ता इरा केबे ना 319 एडी रु 320 एडी रे भितर कोन स्टार्टिंग हेतिला गुप्ता इरा ओके तो से पता ना विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ व्हिच फेमस गुप्ता रूलर ताको हम गुप्ता इरा कोन कहबा गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया li कहबा ओके आंसर आसीबो कोन ना चंद्रगुप्त 2 मन रखिबो चंद्रगुप्त 2 बुझिले सॉरी 2 एटा एमति लेखनी हला भूल हिजो चंद्रगुप्त 2 बोल लिखिबो स्टैंडर्ड 2 हिजो ओके which instrument is used to show the direction of flow of current in a circuit which instrument is used to show direction of flow of current in a circuit कोन परिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज गाल्वानोमीटर बुझिले नेक्स्ट देखिबा देखो बेले क्वेश्चन भल से पढिबो हला देछि कोन ना which is an international treaty among industrialized nations that sets mandatory limits on greenhouse gas emission तो से पचाछि गोटे इंटरनेशनल ट्रीटी बुझिला ना नहीं कहा ऊपर कहूची ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कथाटे कहूची बुझिला ना नहीं तो सही प्रकार ट्रीटीटा कौन हो बुझिला ना नहीं which is an international treaty among industrialized nations that sets mandatory limits on greenhouse gas emission तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को नेगिरे गोटे ट्रीटी आसीबो ताको हमें कोन कहबा कोन एनवायरनमेंट विषय पढ़ी थिबे बुझिला एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ी थिबे आसीबो कोन दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल ओके द क्योटो प्रोटोकॉल ओके मन अछि नेक्स्ट देखो which committee was set up by Lord Chelmsford to inquire into Jallianwala Bagh incident in 1990 होगा 1919 बोले तो से पचासी कोन लॉर्ड चेम्सफोर्ड कोन करथिले ना गोटे कमिटी तयारी करथिले केबे ना 1919 रो जालियानवाला बाग ट्रेजेडी को बा इंसिडेंट को इंक्वायरी करिबा पे तो से कमिटी रो ना कोन आसीबो कोन आसीबो तो आंसर आसीबो कोन दैट इज हंटर कमिटी हला मन रखिबो हंटर कमिटी नेक्स्ट देखो 20 देछि which article of the constitution of India provides provisions for creation of legislative councils in states तो पता छै को आर्टिकल कोन करे बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल लिखाई छै ना क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स तो या पे आर्टिकल कोन आसीबो
तो कौन हो पारिबो तो या पे आर्टिकल आपण मन रखिबे आर्टिकल 169 ओके आर्टिकल 169 नेक्स्ट देखो 21 व्हिच ऑफ द आर्टिकल डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा तो को आर्टिकल रे राज्यसभा कथा कहै जायछि बा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा या पे आर्टिकल कोन आसीबो तो या पे आर्टिकल आसीबो कोन दैट इज आर्टिकल 80 नेक्स्ट देखिबा देखो देछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for protecting and improving the environment and safeguarding forests and wildlife तो भीतर पचारछि को आर्टिकल आपण मेंशन अछि कोन प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो एटा को आर्टिकल ने मेंशन अछि कोन हे परिबो तो यस आर्टिकल 48 ए नेक्स्ट देखो which article of the Indian Constitution mentions that the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas तो से पचासी कोन ना स्टेट प्रमोट करिवो कोन ना कॉटेज इंडस्ट्री गुडा को बुझिला ना नहीं आ कोऑपरेटिव बेसिस बा कोऑपरेटिव सोसाइटी जेमिति आपण रूरल एरिया रे हला माने रूरल एरिया रो गोटे रूरल एरिया रे जहाँ भी तांकर पेशा थिबो बुझिला ना नहीं तो सेगुड़ा से माने कोन माने स्टेट कोन करबो प्रमोट करिवो ओके तो सेही आर्टिकल आपनरो कोठे मेंशन अछि जिंस गुडा को बुझिला स्थानीय जोड़ा आपनकर व्यवसाय रहिछि ताकू कोन करिवो ना स्टेट प्रमोट करिवो बुझिला ना नहीं दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल ओके तो आर्टिकल आपन कोन आसीबो बा गांधीयन आर्टिकल आपको मते कहबा आर्टिकल 43 नेक्स्ट देखो देखो there is ज्ञानपीठ award one of the India's highest literary awards was conceived in the year तो पचास कौन ना ज्ञानपीठ अवार्ड जोड़ा कि इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड तो केबे बा को ईयर रे स्टार्टिंग हेतिला केबे हिजबो आंसर आसीबो केबे 1961 रे आसीबो बुझिले नेक्स्ट देखो दैछि 25 वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन तो जदि हम देखिबा वर्ल्ड ओजोन डे केबे आसीबो बा को डेट रे आको वर्ल्ड ओजोन डे आसे सेलिब्रेटेड हुए कोन हो परिबा आंसर आरो आंसर आसीबो केबे 16th सेप्टेम्बर ओके नेक्स्ट देखो एज पर सेंसस 2011 which state of India has the lowest sex ratio that is number of females per 1000 males जदि हम देखिबा 11 सेंसस अनुसार बा 2011 सेंसस अनुसार लोएस्ट सेक्स रेशियो को स्टेट रे आसीबो तो स्टेट आसीबो कोन हरियाणा नेक्स्ट देखो व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 जदि हम सेंसस 2011 कथा देखिबा लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया केते हिजिबो केते परसेंटेज रे आपण मेंशन करिवे हला परसेंटेज आंसर आसीबो केते ना 74.04%. नेक्स्ट देखो पेलेग्रा इज ए डेफिशिएंसी डिजीज दैट यूजुअली occurs ड्यू टू लैक ऑफ which vitamins तो से पचाज कोन ना पेलेग्रा गोटे कोन डेफिशिएंसी डिजीज तो यार ओ विटामिन अभाव रे पेलेग्रा डिजीज हुए बा रोग हुए कोन परबो तो आपे आसीबो कोन ना विटामिन B3 आसीबो बुझिला जोटा कि नियासिन नेक्स्ट देखो व्हेन वाज द लाहौर डिक्लेरेशन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो लाहौर डिक्लेरेशन केबे आसीबो ईयर केबे आसीबो लाहौर डिक्लेरेशन
आंसर आसीबो कोन दैट इज फेब्रुआरी 21 1999 ओके नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर कौन हो पारिबो इंडस रिवर रो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तो आसीबो कोन ना चेन्नाब रिवर हला चेन्नाब रिवर नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट थार डेजर्ट रो लॉन्गेस्ट रिवर कोन होइजिबो व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट थार डेजर्ट आसीबो कोन दैट इज लुनी रिवर ओके लुनी रिवर नेक्स्ट देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को स्टेट रे आसीबो आंसर आसीबो कोन दैट इज केरल नेक्स्ट देखिबा देखो 33 नंबर देछि भाकरा नंगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर तो भाकरा नंगल प्रोजेक्ट को रिवर ऊपर आसीबो कोन हो परिबो हाईएस्ट पीक ऑफ आरावली हिल्स तो आसीबो कोन ना गुरु शिखर ओके गुरु शिखर नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट इनलैंड ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया कोन हो परिबो व्हिच इज द लार्जेस्ट इनलैंड ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया कोन हो परिबो तो पहिले ये होची कोन लार्जेस्ट सालाइन लेक जोला बुझला ना नहीं लार्जेस्ट सालाइन इनलैंड ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया तो ये आसीबो कोन दैट इज संबर लेक आसीबो संबर लेक आसीबो जदि आपण फ्रेश वाटर पचारथंदा तो उलार लेक आपण मारथंदे ओके नेक्स्ट देखो द दूधसागर फॉल ऑन द गोवा कर्नाटक बॉर्डर इज formed by which river the दूधसागर फॉल ऑन द गोवा कर्नाटक बॉर्डर इज formed by which river कोन हो परिबो रिवर कोन आसीबो तो ये आसीबो कोन दैट इज मांडोवी रिवर नेक्स्ट देखो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम by UNEP located where is the headquarter of the United Nations environment program located headquarter code आसीबार तो ये आसीबो कोडे दैट इज नाइरोबी केनिया ओके नाइरोबी केनिया नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे नॉर्वे रो कैपिटल कोन हिचबो आंसर आसीबो कोन दैट इज ओस्लो नेक्स्ट देखिबा लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबर आइलैंड बाय द तो जैसे कोन लिटिल अंडमान इन साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबर आइलैंड बाय कहा द्वारा सेपरेटेड हेछि तो या पे आसीबो कोन दैट इज 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल बुझले नेक्स्ट देखो बेफिन आइलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री बेफिन आइलैंड सेटा को कंट्री रे आसीबो बा लोकेशन कोन हिजबार
तो बेफिन आइलैंड आसीबो कोडे दैट इज कनाडा used by pilgrims who visit Kailash पास ଦେଇକିରି pilgrims ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କୈଳାସ ମାନସରୋବର ମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣରେ ଅଛି କୋଏଲ कंट्री कौन आसवा तो आसवा कौन दैट इज यूनाइटेड स्टेट सागरमाला प्रोग्राम ओ मिनिस्ट्री अंडर रे आसीबो सागरमाला प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री आसवा कौन and Tigran urban sites are protected state government declare माने करछि कोन that is a protected जदि आपण क्वेश्चन के मॉडिफाई करिवे तो आसीबो एमि Magnus Carlsen ओके Magnus Carlsen नेक्स्ट देखिबा
which state has become the first in India to launch online permanent लोक अदालत